Natay i-reset diri nga Infinix Hot 50i. Ang issue ani is nalimtan ang password. So press na diri and then diri. So sabay. Release ang power button. And then press power button, volume up. So nigawas na ang reboot system, reboot to bootloader, enter fast boot, apply update from SD card, and direta sa wipe data factory reset. Okay, so after wiping data, click na to ang reboot niya guys. Okay, reboot system. So waiting ta 4 to 5 minutes. So naana siya guys. Okay, na siya guys. So next lang. Balik na to dito sa English para to masabtan. So next. Okay, just 2 seconds. So pag walay Google account, dali ra ni. Okay, dito sa Philippines. Skip na nato, murag wala ni Google account. Okay, dali ra kayo guys. Skip ta. Skip. So buttons lang. Next. Okay, loading home screen. So finish na ni guys. So makita na to ang apps. So yung ani lang, basic lang pagkuan ka ng walay Google account, pero pag na Google account kaya ra gihapon na to. Okay, thanks for watching. God bless. Bye bye and keep safe.